orang Indonesia. Saya saya mewakili Natura Biotechnologies dengan produk atau brand yang lebih dikenal sebagai Life Roots. Saya tinggal di Singapura sudah 20 tahun dan saya join dengan Natura sejak perintisan di tahun 2020 gitu. Nah, hari ini saya senang sekali nih melihat banyak rekan-rekan sekalian yang join. Meskipun mohon maaf sebelumnya karena jamnya kita majukan 1 jam gitu karena di Amerika juga sudah terlalu telat dan ada meeting lain yang Erin harus hadiri nanti. Oke, jadi tanpa menunda lebih lanjut, hari ini kita akan mempelajari 2 produk kita, Resi dan Pelliet gitu. Kita akan bagi setengah jam. Setengah jam pertama kita akan membahas tentang Resi dan setengah jam berikutnya kita akan membahas tentang Pelliet. Nah, bagi rekan-rekan yang memiliki pertanyaan, boleh disampaikan di chat. Jadi ketika Erin dan Ariel menyampaikan presentasi, boleh sampaikan kalau ada pertanyaan, boleh sampaikan di chat. Nanti akan saya tampung dulu. Nah, nanti kemudian ketika ada Q&A session, kita akan bahas bersama-sama gitu. Atau karena waktunya hari ini terbatas, nanti pertanyaannya akan saya tampung, saya akan jawab secara langsung melalui tim NHI gitu. Okay, so without further ado, I will pass the time to Erin and Ariel. Maybe we can start with a self introduction. Jadi Ariel dan Erin akan memperkenalkan diri mereka. Mereka adalah spesialis dari Natura. Mereka ada di USA, teman-teman. Jadi Erin ada di New Jersey, dan Ariel ada di California. Jadi di 2 tempat yang berbeda. Jadi tim Natura itu memang sangat-sangat diverse dari berbagai negara gitu ya. Okay, so Erin, please go ahead. Yeah. Yes, thank you, Delma. And Delma, I just want to ask, how do you say nice to meet you in Indonesia? Oh, it's a bit long though. Senang. Below, or maybe just say hello. Yeah, you can say hello semua. There will be. Okay, just a hello. Yeah. Okay, hello everybody. And today is really glad to introduce our company's product. And Ariel and I, we are the researcher and developer team and Life Roots, and Aaron, also a dietitian responsible for product developing and quality control in our company. And next one, Ariel is our colleague, and we do many projects together and for many years. Later today, Ariel will introduce the products. Today, we will present 2 products. One is for RC spray, and the other one is called Pelliet. It's a skin cream. And between the product introduction, we will leave the Q&A session. So if you have any question, just feel free to discuss at that time. And thank you. Now I will hand over the time to Ariel. Hi, Ariel. Hello, everyone. My name is Ariel. Thank you for Aaron's introduction, and really happy to be one of the speaker here to introduce the product. So I probably started with share screen directly, if I may. Yeah, I think you may, because you are the co-host. Okay. Right. The first product that we are going to. Okay. Can you hear my voice? Yes, very clear. Okay. Yep. Okay, perfect. And then the first product that we are going to introduce is Life Roots Respiratory Clear, and that's the training deck today. And that's the product features that you can see that it's through the mouth spray, and it's around 30 mils. It developed in Sweden. And before we started, I am going to go with the respiratory system. So probably we are breathing every single day. You're probably thinking that it's pretty easy for everyone that are familiar with that, but we probably can develop into a structure. We can develop it into the upper respiratory tract and also lower respiratory tract. And what we are familiar with is that our nose and pharynx and larynx. So our throat, using it the other way, is that our throat
our mouth and also our nasal. So it's also our lungs and bronchi and also trachea as well. So we can develop our lung organ into the different respiratory tract. So what is the problem if that we have the respiratory system problem, such as probably we are familiar with have a cold, the seasonal changing, and also the disease. Probably people are more familiar with COVID-19. It just happened in this past 2 years. And before that, respiratory system is really not just disease related, and also including aging. For instance, that people in hospital are getting older, even just the season changing, you can see that it's more elder in hospital need to take a medicine because that easy to have the inflammation and also infection. So also not just about aging, disease, allergies, asthma, and infection. Sometimes if we have a damaged respiratory system, that will change into the chronic respiratory system. For instance, the people who already have the COVID before, they probably feel like it's easy to get a cold, or it's easy to have running nose. So people have different symptoms depends on their situation. Okay, Ariel, my apologies. If I may, can I just do a quick translation for our friends in Indonesia who don't really speak English? Maybe you can go back to the previous slides. I'll make it very quick, just as a recap. So, jadi teman-teman, respiratory itu kan pernafasan, sistem pernafasan kita ya. Nah, ini jadi mengenai beberapa kondisi yang bisa menyebabkan radang gitu. Salah satu penyebabnya bisa alergi, bisa asma, bisa infeksi, bisa penyakit seperti COVID atau penuaan, dan juga kerusakan pada respiratory system. Oke, Ariel. Okay, so next. So respiratory tract infection, we can see that different part that we have a different situation. Probably they have the runny nose and also have mucus inside, and there's a swollen and inflammation in different situation. So in our symptoms that you will feel like congestion, sore throat, runny nose, body aches, and also cough and fatigue. So this is also all the symptoms that sometimes it's related to respiratory tract infection. Then in abbreviation is RTI. And patients are mostly infectious early in the disease or even before. So most respiratory virus are spread from person to person. So do you remember that we doing the COVID-19, we asked more people to hand washing, and also the air, we have to cover our mouth. So this is also the contamination respiratory disease that will transit. So the acute RTIS starts on upper respiratory tract. You can see that just the last slide, we can see that it's from the upper side of the respiratory tract, and through nose, mouth, eyes, and it spread lower respiratory tract in 2 to 4 days. So the symptom will go to the lower situation. Jadi di sini Ariel membahas tentang beberapa infeksi pada saluran tenggorokan kita, dan beberapa simptom, beberapa gejala-gejalanya ya, dari sesak, dari hidung runny nose gitu, ingusan, terus kemudian sakit tenggorokan, badan sakit-sakit, lemah, dan juga batuk gitu. Nah, kebanyakan dari virus-virus ini yang menyerang saluran tenggorokan itu pada saat-saat awal 2-4 hari itu yang paling infectious gitu. Makanya ketika COVID ini kita dianjurkan untuk mencuci tangan, kita dianjurkan untuk memakai masker supaya tidak menyebar. Yep, Ariel. Okay, so probably people are more familiar with SARS. It happens in 2003, and also H1N1 influenza in 2009, and also MERS COVID in 2012. But more people are more familiar with the COVID-19, which just happened recently.
and that's related to RTI virus. We can detail differentiation. The different virus will have the different symptom, but you can see that the virus is different. They will cause a different influenza. This is more familiar with most of people. This is called coronavirus. Coronavirus is the SARS, MERS, COVID-19, because that is more related to the transit is related to human, and also the RTI and may cause around 10% to 12% of episodes of a common colds. So this is the people more familiar with, but RTI virus is not just COVID-19. There's influenza virus, parainfluenza virus, adenovirus, and P. coronavirus. Don't worry about the pronunciation, about the name. It's just about the different virus, like H1N1. Then we have the H1N1, and also there's a different situation of the about abbreviation, such as influenza H7N9. So it's academia how the people the name the different to know what the virus is. Oke. Jadi di sini kita bisa melihat berbagai macam virus yang menyerang saluran tenggorokan. Yang paling kita kenal mungkin dari coronavirus gitu. Tapi selain coronavirus masih banyak yang lain seperti virus influenza biasa, parainfluenza, adenovirus, dan picornaviruses gitu. Nah, jadi ini mungkin memang sebenarnya banyak sekali, cuman yang kita lihat adalah gejala-gejalanya gitu ya, karena perlu dites untuk mengetahui kita terkena virus apa. Okay. Yes, Ariel. So back to respiratory system, how the RTI virus works. You can see that it's the virus over here and it's our cell. You can see the life cycle about use a micro screening to understand how do the virus get into our cell. So they get to our cell first, then breaking down, replicated. Then you can see that there are babies over there, then growing up, and then you have the transit more virus outside of the virus. So how can we solve this situation and to reduce the situation that they replicate? So we it's reactive oxygen species. And this one is related to the oxidant. You have to eat more antioxidant to balance, and that's why the antioxidant play an important role, and why we have to eat more vegetable and care about air condition. So this is all the situation about the ROS. Baik, di sini kita bisa melihat life cycle atau boleh dibilang seperti siklus kehidupan dari virus influenza ya, dari mulai dia menyerang sel, kemudian masuk ke dalam sel, berkembang biak, dan juga menyebarkan virusnya. Nah, bagaimana cara tubuh kita untuk mengatasi virus ini? Itu dengan reactive oxygen species. Jadi reactive oxygen species ini berhubungan erat dengan kadar antioksidan di tubuh kita gitu. Makanya kenapa antioksidan itu penting, karena antioksidan itu juga membantu di dalam memproduksi reactive oxygen species untuk melawan virus. Yes. Yeah, you can go ahead. Okay, and about the cytokine, immunity kills the healthy cells. So immunity is not as much as we could. Sometimes we have to balance. So make it understand that if there is so many virus in our body, then our body will have to kill those virus. So that's if our immunity have the reaction. Sometimes we can say that it's over here, overproduction or inappropriate production. So that will increase the cytokines. So for instance, we have the inflammation or have a cancer, our cytokines will have a change in our body. So for instance, that we are talking about the COVID right now. So the host immune response to virus will hyperactive, resulting to the excessive inflammatory reaction. So it's not about immune system more is good, it's that we have to balance and be stable. Baik, jadi di sini kita bisa melihat kalau sebenarnya kita harus memiliki suatu keseimbangan antara daya tahan tubuh
dengan yang lain gitu ya, karena kita bisa lihat ketika daya tahan tubuh kita itu menyerang virus itu juga berada di dalam sel dan bisa kemungkinan membunuh sel-sel justru yang sehat juga. Karena itu kita harus memiliki keseimbangan di mana kita melawan radang gitu dengan juga meningkatkan imunitas. Ya, Ariel, you can continue. Okay. So how do this oral spray really clear about help our body? So brief introduction about this is that respiratory clear that blend 13 different fruits, flowers, herbs, and containing natural plant-based anthocyanins and other flavonoids working in synergy. So for an easy way to saying this is that supports upper respiratory function. Because do you remember that we just mentioned that we go through the upper respiratory first, then they will, in 2 to 4 days, they will go to the lower one. So we have the prevention as early as we could. And before the immune system have any response, and we can knowing that we have to combine the immunology and also protect our oral mucosa. So you can see that respiratory clear helping people to effective recovery, because that we support and recover and have the bridge have to block the contamination to go into the lower respiratory function. Ya, ini sebabnya kenapa resi kita itu sebenarnya luar biasa ya rekan-rekan, karena fungsinya dari resi itu ada 3. Yang pertama itu mendukung saluran pernafasan bagian atas, karena itu yang diserang terlebih dahulu gitu. Dan kemudian fungsi yang kedua dari resi adalah mendukung daya tahan tubuh kita, jadi meningkatkan daya tahan tubuh. Dan yang ketiga juga melindungi lapisan mukosa, oral mukosanya kita, jadi lapisan tenggorokan kita. Karena apa? Karena itu bagian yang diserang virus pertama kali. Nah, setelah 2-4 hari, maka dia akan turun ke saluran tenggorokan atau saluran pernafasan bagian bawah. Gitu. Nah, jadi lebih hebatnya lagi untuk resi kita itu dibuat dari 13 bahan buah-buahan, bunga, dan juga tanaman. Jadi natural dan ya kaya dengan anthocyanin dan juga flavonoids. Yes, Ariel. So make it simple is that the people have the slight fever and dry or sore throat, and they have a runny nose, and also they have cough condition. Do you remember that we just mentioned that it's all upper respiratory system part? Then you are suitable for recommended this dosage. So you can see that the different weight and different livelihood that will have a different dosage. So we're showing here children 3 to 12 years old. They probably spread twice a day with the parental guidance. And if it's adults, then we spread 3 times a day and or as you need it. Ya, di sini kita bisa melihat beberapa gejala seperti yang tadi sudah disampaikan tentang virus-virus yang menyerang tenggorokan kita ya, terutama pernafasan kita gitu. Nah, respiratory resi ini berfungsi untuk mengurangi atau menghilangkan gejala-gejala yang timbul karena virus-virus tersebut. Jadi salah satunya seperti demam karena ada inflamasi peradangan, nah maka timbul demam. Nah, itu bisa di-counter dengan resi. Sakit tenggorokan dan juga runny nose dan juga batuk-batuk gitu. Nah, di sini kita ada beberapa recommended dosis yang direkomendasikan. Untuk anak-anak dari umur 3 sampai 12 tahun itu boleh spray 2 kali. Setiap pemakaian 2 kali spray dan 2 kali sehari gitu. Untuk orang dewasa boleh 3 kali spray 3 kali sehari. Yes, Ariel. Okay. So it's direction of usage. You shake the bottle and hold the spray close to your mouth. Then maximum effects try not to drink water or any other liquid for 15 minutes after you use that. So there's the benefits of the oral sprays, and we have through this channel, I mean through Upper Town and also Peak route,
this will better absorption, easy to administer, and suitable for individuals who find it difficult to swallow. Dan juga mungkin ini alasan kenapa Resi itu datang dengan format spray gitu ya. Beberapa keunggulan dengan menggunakan oral spray Resi itu adalah untuk better absorption, jadi daya serap yang lebih bagus. Nah, ketika kita minum obat seperti tablet itu melalui daya pencernaan, tetapi yang diserang oleh virus adalah daerah pernafasan. Ketika kita spray itu akan diabsorb dari lidah maupun dari cik pipi sebelah dalam gitu ya, untuk absorb obatnya, jadi akan bermanfaat lebih baik itu. Dan juga spray itu memudahkan untuk self administer, jadi gampang untuk dipakai, terutama untuk anak-anak. Kan susah untuk anak-anak minum tablet, jadi di spray lebih gampang gitu. Ya. Yes, Ariel. So let's find out the 13 ingredients in the active in our product. And the ingredients are that berry, balm, basil, bilberry, and there's 13 ingredients. And you can see that this ingredients is all related to anthocyanins. And that's all have a different compounds over here. But make it easier is that it's related to anti-inflammatory, antioxidant, and immunity. Baik, di sini kita melihat ingredient utama atau bahan baku utama dari Resi kita itu kenapa mengandung dari 13 tanaman dan buah-buahan. Yang kita mau ambil itu sebenarnya antosianin. Antosianin itu dia memiliki daya anti radang atau anti-inflammatory dan juga daya antioksidan yang tinggi gitu. Jadi dengan di sini ada, bisa teman-teman lihat, rekan-rekan lihat, anti-inflammatory, fungsi untuk meredakan peradangan, dan antioksidan itu tadi untuk mengurangi oxidative stress dan juga untuk memperbaiki DNA. Untuk sel-sel kita yang tadinya rusak bisa memperbaiki dengan bantuan antioksidan. Dan juga untuk immunity, antioksidan itu sangat diperlukan untuk membangun daya imunitas kita. Yes, Ariel. Okay, so we have so many papers over here, widely spread well-known the journals such as the British Journal of Nutrition, International Journal of the Molecular Science, and Journal of our Agriculture and Food Chemistry, and etc. Kita juga memiliki beberapa hasil-hasil research yang kita temukan di luar tentang pentingnya antioksidan dan lain-lain, dan kita kumpulkan di sini. Tapi ini mungkin nanti kita akan secara terpisah kita bisa sampaikan ke rekan-rekan sekalian. Okay. So make it simple, we will introduce the antioxidant with the 13 ingredients that we had. So how's the system work? We can see over here that antioxidant caught the virus, then virus multiply and increase the oxidant stress, and cytokine signal the immunity at work. So antioxidant is the chemical property that have thousands of different substances, such as we are familiar with vitamin C, vitamin E, beta carotene, and other related carotenoids. So the influenza that we mentioned earlier, the disease, one of the virus disease infection, increases the ROS production and reduce the tissue antioxidant level. So that's why we need these ingredients really help us to, in our early stage, to have the prevention of the infection. And respiratory spray, our product replenish antioxidant in our body that regulate cytokines and also reduce the inflammation, similar as the unbalanced immune system and the chance of cytokine storm that attack healthy cells. So by that means that if in the right timing we provide antioxidants in the early stage of the inflammation or contaminate, it's easier to have a chance. We reduce the chance to cytokines to attack our healthy cells. So lastly, within the antioxidant vitamin E, have scientific evidence, like the previous slide that we shown to you, in reducing the viral litter in the blood. Hence, that's why help effective recovery.
Baik, di sini kita bisa melihat pada sebelah kiri, bagian sebelah kiri kita bisa melihat bagaimana proses kerja imunitas kita dari sejak awal ketika kita mendapatkan virus, virusnya berkembang biak, kemudian meningkatkan daya oksidasi atau oksidatif stres, tekanan oksidatif stres pada sel kita, dan kemudian sel kita akan memberikan signal untuk hey, saatnya imunitas bekerja, dan akhirnya imunitas kita bekerja. Nah, kenapa daya antioksidan itu sangat penting? Jadi antioksidan itu sebenarnya mengandung banyak bahan-bahan seperti vitamin C, vitamin E, beta karotin, dan carotenoids yang lain yang dibutuhkan oleh tubuh gitu. Nah, jadi ketika kita semprot resi, ketika tubuh kita itu kaya dengan antioksidan, itu membantu untuk meregulate sitokin di dalam sel tubuh kita untuk mengurangi peradangan dan juga untuk mengurangi kemungkinan daya imun kita menyerang sel-sel yang sehat di dalam tubuh kita gitu. Dan selain daripada itu, antioksidan mengandung vitamin E yang secara ilmiah telah terbukti untuk mengurangi kadar virus di dalam darah. Nah, dan juga membantu kita untuk recover, untuk pulih secara efektif. Yes. Then this is all the botanical ingredients that related to our the value that we had. Acai berry and bilberry and cranberry and gooseberry is one of the 4 ingredients in our 13 ingredients. And this is a high ORAC, as an oxygen radical absorption capacity value that we had. Baik, resi kita itu beberapa bahan atau bahan tanaman atau buah-buahan yang penting di dalam resi kita itu ada 4. Kita bisa lihat di sini dari acai berry, bilberry, cranberry, dan gooseberry. Nah, masing-masing daripada buah-buah ini memiliki ORAC atau Oxygen Radical Absorbance Capacity yang tinggi. Ini artinya ukuran untuk level antioksidan. Nah, jadi kita bisa lihat di sini acai berry memiliki 102.700 dan seterusnya gitu, gooseberry. Nah, jadi ini mengapa resi kita itu sangat spesial, teman-teman. Karena bahan-bahan ini, coba untuk mendapatkan bahan-bahan ini di Indonesia, pertama itu susah. Dan kedua, bahan-bahan ini untuk mendapatkan kadar yang cukup itu harus dikonsumsi dalam jumlah banyak gitu. Nah, ini juga berarti bisa melihat di slide ini kenapa resi kita itu spesial. Yes, I will continue. So we have so many SGS approval and Singapore Accreditation Council, and so GMP, and also a Global Food Security Index. Ya, di slide ini kita bisa melihat kenapa sih Live Roots itu diproduksi di Singapura. Karena kita lihat dari sisi manufacturing, dari sisi pembuatan. Singapura itu terkenal sebagai Global Food Security Index. Jadi sebagai pemenang nomor 1 Global Food Security Index. Jadi dari segi standar pembuatan itu sangat tinggi. Kita bisa lihat di sini beberapa akreditasi yang sudah didapatkan oleh Singapura dan juga dari manufacturing kita, baik dari GMP, dari Singapore Accreditation Council, SGS, dan lain-lainnya gitu. Nah, selain daripada itu, kita juga memiliki kriteria yang sangat ketat di dalam pembuatan produk kita. Jadi ketika kita membuat produk itu bukan sembarangan, tidak bisa dikerjakan oleh kebanyakan daripada produsen atau manufacturer. Jadi kita harus selektif di dalam memilih manufacturer kita. Karena itu kita menetapkan di Singapura. Okay. And this is the test report. We wanted to showing over here is that we're testing that it's around 8 antiviral activity. They have 99.89%. It's in the average. Ya, oke. Kita juga bekerja sama dengan sekolah-sekolah atau institusi edukasi tinggi di Singapura. Salah satunya adalah dari Temasek Polytechnic di Singapura. Nah, ini kita melakukan pengetesan terhadap respiratory clear. Nah, melawan human coronavirus 229E.
Jadi itu ada kodenya, bisa dilihat HCOV 229E gitu ya. Nah, yang kita bisa lihat di sini adalah di sebelah kanan pada tabel di situ antiviral activity itu 99,89% efektif untuk melawan coronavirus 229E, rekan-rekan. Okay. Yeah. This is the testimony that we had in California, Singapore, Moscow, and Germany, Sweden, and also we have clinical trial in China, Russia, USA, and Sweden. Ya, ini ada beberapa testimoni. Nanti kita bisa sampaikan lebih lanjut lagi ke teman-teman sekalian. Saya juga ada testimoni pribadi. Sekarang saya dan keluarga dan anak saya yang berumur 8 tahun itu sudah reguler pakai ARSI. Jadi dia udah tahu kalau udah mulai nggak enak badan langsung minta semprot gitu. Ya, okay, Ariel, you can continue. Okay, this is the expert review. We just knowing that we have a doctor in Russia and also Sweden have shown that the spray have effectively contribute to the treatment and also have the obvious and rapid effect relieving the symptom of the patients with COVID-19. Oke, ya. Ya, di sini kita juga engage expert dari berbagai penjuru dunia gitu ya. Ada expert di Rusia yang juga mereview resi kita dan kemudian dan ini adalah komen daripada mereka. Jadi di sebelah kiri dari Dr. AN, di sebelah kanan dari Dr. Susan. Nah, dari Rusia dan dari Sweden. Nah, terbukti kalau memang ini effectively resi ini berkontribusi terhadap memerangi atau membantu di dalam pemulihan COVID-19. Okay. This is the review that we can see over here. Then I think since that we have another product to discuss, then we just show the photo for other people. Right. Yeah. Yeah, Dharma, because have... the time limitation, so I think I move to the QA in the end part, okay? Okay, sure. Ya. Untuk rekan-rekan sekalian, kalau memiliki pertanyaan, boleh diketik dulu di chat, nanti kita tampung untuk di akhir kita akan bahas. Okay, we can continue, Erin and Ariel. This is the Polyev for the second product we are going to introduce is the Care Cream Training Deck. Yap, ini produk kedua yang kita akan introduce, Palliate Cream. And we all know that. Should I continue or? Di kolom chatnya disable, jadi tidak bisa chat. Oh gitu, oke. Jadi berarti nanti kalau ada rekan-rekan yang mempunyai pertanyaan ditampung dulu, nanti kita buka di akhir ya. Gitu, oke. Okay, Ariel, you can continue. Okay. 64.5% individual affected, and we're probably familiar with this condition. It's really a minor skin condition, as acne, asthma, psoriasis, and rashes. Berapa kondisi kulit yang umum atau lazim dialami gitu. 64,5% itu dari populasi itu terkena dari jerawat, psoriasis, eczema atau eksim, dan juga rashes atau gatal-gatal. Yeah. The reason we cause the asthma is really easy because we have microbes is over there, and also we feel itchy, so we are scratching, and they have the information of abnormality, so that will lead other allergic disease, this condition. Oke, saat ini kita akan fokus kepada eczema atau eksim gitu. Kenapa eksim? Karena eksim itu adalah suatu kondisi yang sebenarnya cukup complicated gitu ya. Kita lihat ketika orang mengalami eksim, kita bisa lihat di situ tuh ada mikroba atau bakteri-bakteri yang bisa menyebabkan gatal. Dan juga di situ ada tanda-tanda kalau seseorang itu mengalami kelainan imunitas, makanya muncul kondisi seperti eksim dan kemudian kulitnya pecah-pecah menjadi gatal-gatal karena serangan mikroba dan juga alergen yang lain. Ya.
So the current treatment is not really solving the most of the problem because that we have to care about the hygiene and also not just medication problem, and also sometimes the small lifestyle adjustment we have to doing, such as related to dietary changes, and also we using a different skincare products that will affect the situation right now. So pharmaceutical treatment for skin condition, we using this 1, 2, 3, 4, 5 different strategy: antihistamine, medicated cream, and antibiotics, and vitamins, and target prescription medication. Yap, ini adalah beberapa cara untuk menanggulangi atau mengatasi kondisi kulit seperti itu. Biasanya dari kalau kita lihat di sebelah kiri, kalau untuk jerawat dan lain bisa melalui make up, juga dengan gaya hidup yang lebih higienis, juga mengubah kebiasaan-kebiasaan hidup seperti pola makan kita dan apa yang kita makan, dan juga skincare produk itu. Nah, sedangkan di sisi lain dari segi pharmacological atau dari sisi kedokteran, biasanya dokter akan memberikan antihistamin, memberikan krim, antibiotik, vitamin, dan sampai ke steroid injection dan juga obat-obatan lain. So what's the side effects if the current medication, corticosteroid, we are using a more potent corticosteroid if that we keep using if the condition doesn't change and using it for a very long time, and sometimes we will getting a larger area, and the elder and young individuals are very vulnerable using this corticosteroid, and because that they will have side effects. Ya, baik. Di sini kita bisa melihat dari sisi kedokteran, biasanya dokter akan memberikan obat-obatan yang sifatnya itu topical corticosteroid gitu. Tetapi menggunakan metode seperti ini sebenarnya kurang baik gitu ya, karena kita lihat ada beberapa penyebabnya. Jadi ketika seorang memulai menggunakan corticosteroid, dia akan nambah terus dosisnya. Dia akan harus kebergantungan terhadap corticosteroid itu. Nah, selain itu untuk orang-orang yang lebih berumur, lebih tua, dan juga yang lebih muda, mereka itu lebih vulnerable terhadap sisi side effect-nya ya, terhadap dampak buruk dari corticosteroidnya gitu. Nah, di sebelah kanan itu sebenarnya kita bisa lihat dampak-dampak yang disebabkan oleh corticosteroid. So partly help solve the situation. So we have soothe and moisturize and protect sensitive skin. So you can see that soothe the irritated skin and reduce the skin inflammation and support skin repair. Dan ini kenapa sebabnya kita membuat Pelliot Cream. Pelliot Cream ini dibuat khusus untuk memiliki 3 fungsi ini. Yang pertama itu untuk meredakan iritasi kulit, yang kedua untuk mengurangi peradangan pada kulit, dan yang ketiga untuk mendukung perbaikan daripada kulit untuk sel-sel kulit kita. And you can see that it's over 12 over here. Is that the 12 ingredients, and we will discuss later on. And Polyed care cream that's suitable for the most of the people who have the sensitive or general skin types, and that can provide relief towards the minor skin condition, especially dry and itchy sensitive skin. Oke. Ya, Pelliot cream kita ini mengandung dari 12 bahan natural dan cocok untuk segala jenis kulit. Nah, untuk tujuan utamanya adalah untuk menyediakan kelegaan untuk beberapa kondisi kulit, terutama yang kering dan gatal. Gitu. And this is the 12 botanical ingredients that we mentioned earlier. Ya, ini adalah 12 bahan yang dipakai di Pelliot, dan again, sekali lagi kenapa Pelliot itu berbeda dari produk-produk lain gitu teman-teman, karena kita bisa lihat dari bahan-bahan ini itu nggak gampang untuk didapatkan gitu, terutama di Indonesia. Salah satu bahan yang mungkin aku boleh highlight di sini adalah Iceland moss. Itu kalau teman-teman lihat dari yang nomor 3 ya, itu nggak sembarangan, jadi karena itu kita pakai moss atau lumut Islandia itu, jadi dapetinnya itu pun lebih susah. Bahan-bahannya ini
udah dipilih secara khusus dan diracik secara khusus. Ya. So what's the step different ingredients that really help this, that we can divide it into the 3 steps. Then first step is reduce the inflammation, and that's related to lemongrass, mulberry, bilberry, and grapefruits and sage. And Yeah. the second step, shall I continue? Yeah, so go ahead. Yeah. Okay. The step 2 is relieve irritation that's related to sea buckthorn and mangosteen and rosemary and witch hazel. And about the step 3, repair and promote protection, you can see that calendula and Iceland moss and nettle and rose flower as the step 3 most helpful ingredients inside. Ya, jadi formula konsep dari Paliat ini dibuat secara step by step untuk mengatasi kondisi kulit kita. Yang pertama itu mengurangi peradangan, dan kita bisa lihat di sini beberapa ingredient, beberapa bahan yang kita pakai untuk specifically masalah ini. Dan step kedua itu adalah untuk mengurangi iritasi pada kulit. Dan ini 4 ingredient utama yang kita pakai untuk mengurangi iritasi. Dan pada step 3, step 3 untuk repair dan untuk memperbaiki dan juga melindungi kulit kita. Nah, ini adalah 4 bahan yang utama yang kita pakai untuk melindungi kulit kita. So make it simple, that what's the differentiation about the Paliat? You can see that not just the price and quality, and you can see that the ingredients that over here is mostly natural, and also you can see that probably people are familiar with this EcoCore cream, because the cream that seems really simple, but it's more like steroid containing. So it's a difference from the natural product that we had over here. Baik, pada slide ini kita bisa melihat beberapa perbandingan antara produk. 2 produk ini mungkin rekan-rekan juga cukup familiar. Dari Cetaphil itu kita bisa cari di Century dan lain-lain, banyak. EcoCore dan juga satu lagi EcoCore cream itu yang sering diberikan atau dipreskripsikan sama dokter gitu ya. Nah, kita bisa lihat dari bahan-bahan sendiri. Bahan-bahan sendiri itu Paliat itu natural gitu. Tapi sedangkan kalau Cetaphil dan juga EcoCore dan krim-krim yang lain pada umumnya itu bukan natural gitu. Nah, dan juga kita bisa lihat teman-teman bisa lihat list of ingredients yang kita punya di sini, perbedaannya seperti apa gitu. And so this is the test review that we had. You can see that the condition initially looked like this, and also after 3 months, they have using Palatel for 3 months that the callus disappear. Then after using Palatel, and also the picture over here, you can see that there's a rashes over here, but after use that, it's getting less. And also before that, we have the blast on hand, and after that, it's getting away. And also have dry skin of food and moisturized skin. After we use that, it's getting better. And yeah. Kita bisa melihat beberapa testimoni atau juga beberapa case study gitu ya dari Paliat ini. 3 kondisi yang berbeda. Jadi kondisi yang pertama ini orang ini udah 20 tahun dia mengalami seperti bukan kapalan tapi gatal gitu. Jadi ada di telapak tangan. Nah, kemudian setelah memakai Paliat dalam 1 minggu, kita bisa lihat foto yang tengah. Nah, itu mulai kering, mulai mengecil areanya, dan setelah 3 bulan itu kita bisa lihat kering sama sekali. Oke. And then the next one, ini kondisi yang disebabkan oleh dermatitis. Dermatitis itu salah satu penyakit kulit. Nah, untuk simptom-simptomnya seperti ini, dermatitis itu biasanya juga gatal atau perih. Nah, ini setelah memakai Paliat dalam 1 minggu, kita bisa melihat kondisinya jauh lebih baik. Okay. The next one. Nah, ini blister. Jadi ini mungkin keseduh atau kena minyak panas mungkin ya. Nah, itu terjadi peradangan, ada berisi cairan. Nah, dan kemudian setelah memakai Paliat, maka langsung kempes. Yang ini untuk kulit kering. Nah, ini sering sekali, terutama di negara-negara yang iklimnya
dingin gitu ya, dingin ataupun kering gitu. Nah, ini sering terjadi. Nah, ini bisa dipakai untuk moisturizing kulit-kulit yang kering. Okay, so overall, that make it simple is that 3, 2, 12, 24. So the three steps, and 2 in using 2 weeks. Then we have the improvement feedback time that we needed 2 weeks, and we have 12 botanical ingredients and 24 hours that help relieve dry skin and deliver 24 hours moisturization. Ya, oke. Di sini ada tiga angka yang mungkin rekan-rekan bisa mulai ingat supaya gampang gitu ketika menyampaikan kepada member-member yang lain. Jadi 3 step, dan 3 step itu yang tadi mengurangi peradangan, mengatasi iritasi, dan juga memperbaiki dan melindungi kulit. 2 minggu, dalam 2 minggu akan improvement gitu. 12 botanical ingredients dan 24 hour. Jadi untuk menyediakan relief terhadap simptom-simptom dan untuk dry skin dan juga untuk melembabkan kulit sepanjang 24 jam.